brought this to the king, Y dice el versículo 8, and verse 8 says, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. says, I have found the book of the law in the temple of the Lord. No sé si me están entendiendo. I don't know if you understand. Un pueblo que se dice that they're said que adora al Dios that verdadero, they worship the true God, que tiene templo, that has a temple, que tiene la religión they armada, have the organized religion, están los sacerdotes en el and the templo, high priests are there in the temple, en un mover de muebles, in a renovation and moving furniture. había que arreglar They cosas, had to fix a couple things, como algo que estaba ahí. as if something that was there. Mira lo que encontré, Look what I found. la palabra de Dios. The Word of God. Y encontramos la palabra, And so they say, I found the encontramos la Word. ley de Jehová. They found the Word of God. the law. Entonces el sacerdote manda un ayudante. And so the high priest sends a Y le helper, dice, anda a avisarle al rey que encontramos esto, llévaselo. and he says, here you go tell the king that we found Y this. este va corriendo al rey. And he goes running to the king. Y va y le dice al rey, And he goes and tells the king, bueno, recogimos el dinero, well, we collected the money. se lo dimos. Esta no era la noticia, This wasn't the news, pero él estaba centrado en la obra. but he was centered on the work that was being done. Recogimos el We dinero, collected the money. estamos arreglando las cosas. We're fixing things here and there. Y en el versículo 10 dice And que verse 10 it says, el escriba Safán me mandó. then Stephen the secretary informed the king. Porque ¿sabes qué pasó, rey? Because you know what happened, king? Fíjese ahí, dice, me han dado un libro. There, it says, the priest has given me a book. Me han dado un libro. Has given me a book. Ni siquiera dijo, me han dado la palabra, me han Not dado la even he ley. said they give the law or the word of God. Este era más ignorante que el anterior. This guy was more ignorant than the one before. Ni siquiera reconoció la palabra de Dios. He didn't even recognize the word of God. Mira, acá hay un libro. He said, they've given me a book. Capaz que de noche, si no tenés nada que hacer, léelo. Perhaps if you have nothing to do at night, maybe you could read it. Y el rey lo leyó. And the king read it. Y el rey lo leyó. And the king read it. Y temor de Dios vino sobre él. And fear of God came upon him. Porque cuando leemos la palabra de Dios, Because when we read the word of God, hace un efecto en nuestra vida. it makes an effect in our Y life. el rey se dio cuenta And the king que el recognized pueblo estaba en pecado. that the people were in sin Porque había abandonado la palabra de Dios. because they had abandoned the word of ¿Y God. saben lo que pasa cuando se abandona la palabra de Dios? And you know what happens when you abandon the word of God? Se cae en una religión You fall into que no religion es la que le agrada al Señor. that is not pleasing to the Lord. Si usted lee el capítulo 23, If you read chapter se va a 23, encontrar con cosas que no se pueden creer. you will find things that you cannot even believe. En el versículo, les voy a leer algunas cosas He's nomás. going to read just a few things. Mire, escuche esto. Listen to En this. el 23:5, In 23:5, cuando el rey Josías leyó la palabra, when the king Hosea read the word, se entendió el error en que habían caído. he understood the error they had fallen ¿Y in. sabe lo que hizo? And you know what he did? Quitó los sacerdotes idólatras. He took out all the idolatrous priests. Ahora, ¿sabe dónde estaban los sacerdotes idólatras? You know where these idolatrous priests were? Adentro del templo. In the temple. Esa era la religión que se vivía en el momento. That was the religion that was being lived at the moment. Pero esto es poco. Miren But qué this más. is little. You know what else? Sigue el versículo 5. Verse 5. Y dice que también quitó a los que quemaban incienso a Baal. And he said he took out the ones that burnt incense in the high place of the town in Judah. Dentro del templo And in the temple, había sacerdotes idólatras there was idolatrous priests. y se adoraba a Baal. And they would adore and worship Baal. Pero no solo a Baal. But not only Baal. Ahí sigue diciendo Here it continues saying, al sol, to the sun a la luna and the moon, y a los signos del zodíaco. to the constellations and all the starry hosts. Dentro del templo del Señor. In the temple of the Lord. Versículo 6. Verse 6. También tuvo que sacar He took also la imagen de Acera, the Ashtar pole from the temple una diosa pagana. that was a pagan god. De la casa de Jehová la sacó. From the temple of the Lord, she took it out. ¿Sabe que había también dentro del templo de Jehová? You know what else was in the temple of the Lord? Versículo 7. Verse 7. Prostitución idolátrica. Prostitution and Prostitución idolátrica. Se le voy a explicar idolatrous lo que es. prostitution. Había mujeres There was women que se prostituían dentro del templo that would prostitute themselves in the temple para adorar a dioses.
to worship gods. Yo sé que esto en nuestra mente, ¿cómo puede pasar esto? You possibly in your mind saying, how could this happen? La mayoría de las religiones paganas The majority of the pagan religions adoraban a sus dioses a través de la prostitución. worship their gods through prostitution. Es decir, en vez de haber prostíbulos, And so instead of being prostitutes, prostíbulos donde están las prostitutas. instead of being like places for the prostitutes, ¿Sabe lo que me dice esto? Es sana, Nati, No, en serio, no, porque es una palabra que en la calle la sabe todo el mundo y está bien, me alegro que te cuente esa palabra. Entonces usted iba al templo and so you would go to the temple y para adorar a su Dios and to worship their God, había sacerdotisas, mujeres, there was women, y usted le daba una ofrenda and you would give them an offering, y tenía sus relaciones adelante de todo el mundo and you would have relations before porque era everyone una adoración a Dios. because there's a worship towards the Lord. A mí no me sorprende esto It doesn't surprise him si se hiciera en un templo pagano, if it was being done in a pagan pero temple. esto es lo que se estaba viviendo en el templo de Dios. But this is what was occurring in the temple of the Lord. ¿Y sabe cómo se dio cuenta Josías de que esto estaba mal? And you know how the king Hosea recognized that this was wrong? Cuando encontró la palabra. When he found the word. Ahora, imagínense que usted venga a la So iglesia, imagine you come to church, hace 6, 7 años que viene a la iglesia, 5-6 years you've been coming to church, 10 años que viene a la 10 iglesia, years you've been coming to church, y un día yo vengo y le digo, hermano, mire lo que me pasó. and one day he comes and says, brothers, you know what happened to me? Abrí un cajón ahí en la I oficina opened the drawer in the y office encontré una and palabra. I found the word. Y era una palabra de Dios. And it's the word of God. Así que ahora vamos a empezar a leer la palabra de Dios. And so now we're going to begin to read the word Y of nos vamos God. a dar cuenta en que estamos mal. And we're going to realize what we're doing wrong. Claro que eso no pasa acá. Perhaps that doesn't happen here, of Pero course. yo le voy a decir una cosa. But he'll say something to you. El cristianismo de hoy Christianity nowadays está cayendo en una forma de religión is falling in a form of religion que no sigue la sola escritura. that does not follow the five alone. Quizás las iglesias se llaman protestantes Perhaps the churches are called y le ponen Protestants, pentecostal or they say o Pentecostal, bautista or Baptist, o or presbiteriana Presbyterian, o lo que sea or whatever, y le sigue agregando nombres. and they continue adding names, Pero lo único que tienen de cristiano but the only thing they have of son Christian los nombres que le ponen are the names that they write, porque han abandonado la palabra de because Dios. they have abandoned the word of God. Aunque usted no lo crea, Even though you don't believe estamos it, en tiempo we are in times donde en muchas where iglesias, in many churches, donde se pretende que están adorando a where Dios, they pretend they're worshiping han God, abandonado la palabra de Dios they have abandoned the word of y God. por eso están cayendo en doctrinas idólatras. And that's why they're falling in wrong religions. Por eso la nueva era está metido en las doctrinas de algunas iglesias. That's why the new era is falling into some of the churches. Por eso el ecumenismo está metido en algunas doctrinas de las That's iglesias. why ecumenism has floated inside some of the religions. Por eso la brujería está metida en algunas doctrinas de las iglesias. That's why witchcraft has made its way into some of these religions. Y la gente piensa que está adorando a And Dios, people think they're worshiping the Lord, pero levantan las manos, but they lift up their hands. cantan canciones con alguna palabra que tiene que ver con Dios They sing songs perhaps with the name y God, están adorando a otros and they're dioses worshiping other gods porque han abandonado el poder de la sola palabra. because they have abandoned the power of the Estamos en un word. cristianismo We're in a Christianity donde lo que dice el CD o el libro where the book, what's said in the book or in es a más CD, importante que la palabra. is more important than the word. Estamos viviendo una We're época living in a time donde es más importante el nombre del que where predica it's more important the name of the person that que preaches lo que realmente predica. than what they're preaching. Estamos en una época We're living in a time donde estamos where buscando we're looking vivir nuestra mejor vida ahora to live our best life antes de now ver qué nos dice la palabra de Dios. before seeing what the Word of God says. Y si estamos diciendo somos And cristianos, if we're saying we're Christians, si estamos diciendo que venimos de raíces if protestantes, we're saying that we're coming from these roots of Protestants, si valoramos lo que hicieron nuestros antecesores, if we value what our ancestors did, que dieron sus vidas por la palabra de Dios, that gave their life for the Word of God, es tiempo, iglesia, it's time, church, de abandonar toda doctrina to satánica abandon all satanic y volvernos a doctrine la palabra de and to Dios. come back to the Word of Esto God. es cristianismo. This is Christianity. Nuestra fuente de autoridad Our fountain of authority proviene de la palabra de Dios. comes from the Word of God. Pero como pentecostales, But as ¿y Pentecostals, qué del Espíritu Santo? oh, what about the Holy Spirit? Lo único que yo sé, The only thing he knows, conforme a la palabra de Dios, according to the Word of God, que esta palabra of this es Word, la espada del Espíritu Santo is the sword of the Holy y que la Spirit. usa
usa and who uses y la it sigue and usando. who continues Hace using it. 2000 años está usando su propia He's palabra been using his own word para enseñarnos, to teach us, para defender esta to doctrina. defend this doctrine. Por eso tenemos que volver a la palabra. That's why we have to come back to the Cada word vez of que God. aparece una nueva revelación, Every time a new revelation comes cada up, vez que aparece una nueva visión, every time a new dream comes, cada vez que aparece una nueva interpretación, or a new interpretation, si no está aprobada por la palabra de Dios, if it's not proved through the word of no God, importa quién lo diga, doesn't matter who says no it, importa cuántos libros vendió, it doesn't matter how many books they've no sold, importa cuántos CDs it vendió, doesn't matter how many CDs no they've sold, importa it cuántas veces sale en la doesn't televisión, matter how many times they've appeared on TV. si no pasa esta If prueba, it doesn't come through this no proof, es palabra de it Dios. is not word of Y la God. iglesia debe denunciar And eso, the church must renounce that. porque nuestra única autoridad Because our only es authority la palabra del is the Señor. word of the Lord. Sola escritura, Only the scriptures. sola gratia, Sola gracia. Gracia. salvación por gracia. Salvation through grace. Es otra de las columnas. It's another one of the columns. ¿Me adelanté en alguna? Did he ¿Cuál advance faltó any ahí? of them? Yo tengo otro orden acá. He has another order there. ¿Qué importa? Doesn't matter. ¿Quieren que hable de eso entonces para que ustedes hagan? Ok, ¿solo qué está ahí? Sola fide. Sola Ok, fide. sola fe. Sola fe. Solamente Only justificación por fe significa eso. justification through faith. That's Esto es what una it columna means. importantísima. It's a very important column. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia romana, Because of the Roman church, me da hasta vergüenza llamarlo iglesia. it's even embarrassing to call them a church. Porque el romanismo católico Because Roman Catholic había empezado una serie de ritos had started a series of rituals para decirle a la gente to say to the people que a través de esos ritos that through those rituals podía llegar a ser salvo. they could become saved. Hay muchos de esos ritos. There's so many of those Tan rituals. pesados que al final no se pueden ni seguir. They're so hard that you can't even follow. Jesús luchó contra esto. Jesus fought against this. Jesús fue el primero que luchó contra la religión establecida. Jesus was the first one that fought against this established religion. Todas las peleas que Jesús tenía con fariseos y escribas All the battles that the Jesus had against the scribes era porque Jesús was because Jesus quitaba el velo de la mentira de la religión took the veil, the lies of this religion, y presentaba la fuerza de la palabra viva de Dios. and he represent the powerful word of God. Y por eso no les gustaba a los fariseos y a los escribas. And that's why the scribes didn't like that. Jesús hacía milagros. Jesus did miracles. Jesús una vez fue a un estanque, Jesus one day went to un lugar donde hay agua, a place where there was water que dicho sea paso era un templo pagano, that also was a pagan place, pero Jesús fue. but Jesus Y went. había una multitud de enfermos. And there was a multitude of people that were sick. Y había uno And there was one que estaba postrado, that was lying down. que no, hacía 38 años que no caminaba. For 38 years he hadn't walked. Entonces estaban esperando, And so they were waiting que dice que un ángel cuando venía that an angel, when they sacudía las aguas would move the waters, y el que primero llegaba era sanado. and the first one that would go in would be healed. Hay gente que ha predicado de esto. There are people that have preached Ha upon this. predicado del ángel que They baja y preached toca el about agua. the water and the angel coming down and touching the water. Les tengo una mala noticia a esos predicadores. He's telling you news about those preachers. Se equivocaron. They're wrong. Esto es paganismo, This is paganism mezclado con la religión. mixed with religion. No pasaba nada de eso. Nothing of that happened. Debajo de esas aguas Under those waters, había una corriente que era el que llenaba el estanque. there was a current that would fill that. Por eso se movía. That's why it would move. Y no hay ninguna evidencia que nadie fuese sanado. And there was no evidence that anybody was Pero healed. Jesús fue así, But ahí. Jesus went there, Y donde nadie era sanado, Jesús sanó. and where no one was healed, Jesus healed. Donde los doctores decían leucemia es lo peor, se va a morir, Jesús sana. Where the doctor said leukemia was the worst, and he couldn't get Y healed, that's simplemente where le he dijo healed. al paralítico, levántate y camina. And simply he said to the person that was paralyzed, get up. Así que el paralítico agarró su camilla And so the person that was paralyzed grabbed his bed, y salió caminando. and he left walking. Jesús sana, Jesus heals. Jesús salva, Jesus saves. la religión te mata. Religion kills. Porque cuando los fariseos se enteraron, When the Pharisees understood and le heard dijeron, this, ¿qué estás haciendo caminando? they said, what are you doing? Walking. No se alegraron, They didn't get happy. no celebraron, They didn't celebrate. no dieron gloria a Dios. They didn't give glory to Dijeron, God. ¿qué estás They said, haciendo? what are you Hoy doing? es sábado. Today's Hoy no Saturday. puedes ser
sanado. You cannot be healed Eso es today. religión. That's a Eso religion. es lo que peleó Jesucristo. And that's what Jesus Christ fought against. Y el hombre dijo, bueno, yo qué sé. And the man said, I don't know. Al que me sanó vayan a preguntar. To the one that healed me, go ask ¿Y him. saben lo que le hicieron? And you know what they did? Lo echaron de la sinagoga. They expelled him from ¿Y the sabe qué? synagogues. And you know what? Eso es lo mejor que le pasó al paralítico. And that's the worst that Salió de la occurred. religión muerta He came out of the dead religion y creyó en Jesucristo. and he believed in Jesus Christ. Eso es lo que servimos. That's what we serve. La justificación por fe, The justification through faith, no por obra. not by works. Nosotros depositamos toda nuestra fe We deposit all of our faith en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. in the work that Jesus Christ did on the Después cross. de eso, After no that, podemos agregarle nada a la we salvación. cannot add anything else to Solo la salvation. aceptamos Only we accept y it. vivimos bajo esa salvación tremenda And we live under that tremendous salvation. que se ganó a través del sacrificio de uno solo.